Marilah kita selalu menyampaikan segala puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala limpahan berkat rahmat dan hidayahnya kita masih bisa berada dan berkumpul di masjid kita, di rumah Allah yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kegiatan rutin yaitu pembacaan suratul Yasin, tahlil dan insyaallah ta'limul ilmi nanti bersama Ustadz Dr. Haji Ahmad Haris. Kemudian yang kedua, salawat dan salam selalu tak lupa kita sampaikan, kita aturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak nanti kita bisa berkumpul bersama beliau di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita buka taklim kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membaca surat Yasin, kami sampaikan bahwa dari panitia kurban, alhamdulillah berdasarkan data per hari ini yaitu sudah terkumpul 1 ekor sapi untuk 7 orang. Karenanya kami masih menunggu partisipasi dari Bapak Ibu jamaah untuk sapi atau kambing berikutnya bisa mendaftarkan diri ke panitia, yaitu kepada Bapak Abdul Aziz atau Bapak Junaidi atau kepada saya sendiri Bapak Rano. Marilah kita membaca surat Yasin yang akan dipimpin oleh saudara Andi Habib. Waktu beserta tempat kami persilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثر فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون. قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون.
أأتخذ من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا ونطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم وما استطاعوا مضيا ولا يرجعون
ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أفضل ما قلت أنه والنبيون من قبل أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله. 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 لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة حق عليها نهي وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين آمين لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العلي العظيم يا الله 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 اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين
لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين 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 رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا يا مولانا لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين، وعلى قضائك وباليك وقدرك من الصابرين، من الحلال مرزوق وعن الحرم معصومين، وفي الجنان منعم وعن النيران وبعدين، وإلى وجهك وجه نبيك سيدنا صلى الله عليه وسلم. يا ربي ناظرين متمتعين، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ردنا اللهم إليك مردا جميلا، ولا تجعلهم للشيطان علينا في سائر الحالات ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيدا ولا سبيلا. واثبتنا اللهم على كرامتنا هذه وجهك ثوابا جزيلا وجمك عظيما، وتقبلها من فضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل لهم يا مولانا ثوابا قرأناه ومهلناه وسبحناه زيادة بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين، وعلى آله كل والصحابة ومن وتبهم بسن يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين ومقلدهم في الدين، والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والسادات الصوفية المحققين والأولياء إلى كون أجمعين، ثم إلى أرواح ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم، ثم إلى ساداتنا أهل المعلى والشبيخة والبقيع وأموات المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأقرب نزلهم وسع مدخلهم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة، ولا تجعل قبرهم من فر نيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب، اللهم ادخلهم الجنة بغير حساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Yang saya muliakan, yang ulun muliakan, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, hadirin dan hadirat yang berbahagia. Pertama dan utama, marilah sama-sama kembali kita mengucapkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya, sehingga kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini, berkumpul tempat ini, hadir tempat ini dalam rangka baca surah Yasin, membaca tahlil, silaturahim dan ta'limul ilm. Salawat dan salam tak lupa pula kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat Rasulullah kita menjadi umat yang terbaik di antara umat-umat yang lain. Ila hadratin Nabiyil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-kiram, wa ila hadrati jami'al mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, khususan ila hadrati muallifi hadzal kitab
شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به بعلومه في الدارين آمين. Sekali lagi ulun memohon keikhlasan bapak-bapak, ibu-ibu untuk membacaan surah Al-Fatihah yang mana pahalanya dihadiahkan kepada almarhumah Celulun Hajjah Murniati binti Haji Furdi. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa beliau, Allah melapangkan kubur beliau, Allah meluaskan kubur beliau, menjadikan kubur beliau sebagai satu bagian daripada kebun-kebun surga dan memasukkan beliau ke dalam surga bighairi hisab. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita lanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan perkara-perkara yang dapat membatalkan pahala puasa. Puasanya secara hukum fikih sah, tapi pahalanya kadeda. Nah, boleh jadi kadeda sama sekali, boleh jadi berkurang. Allahu alam bissawab. Di antara yang membatalkan pahala puasa adalah berdusta. Nah, al-kadzibu, pendusta. Yang kedua, wal ghibatu, ghibah, menyebut kejelekan orang lain tapi tidak di hadapannya, menyebutnya di hadapan orang lain. Yang ketiga, wan namimah, madu domba orang. Yang keempat, wan nazari bisyahwatin, melihat wanita dengan syahwat. Nah, ya Allah. Yang kelima, wal yaminul kadzibatu, sumpah palsu. Jadi apabila salah satu atau kelima-limanya dikerjakan, dilakukan pada bulan Ramadan, pada bulan puasa, maka pahala puasanya batal. Pahalanya kadada. Istilah bahasa dalam kitab itu disebutkan apa? Kantong bocor. Pahamlah. Misalnya muridan punya ember, kayak apa aja isi, maka tidak akan bisa penuh. Kenapa? Bawahnya bocor. Bocor lah. Bujur aja pang ambil banyu, istilah orang zaman dahulu itu kan ambil banyu di sungai atau di sumur, waktu naik pas saja sampai ke atas, yang tertinggal apa? Embernya di tangan, isinya dada. Nah, itu perumpamaan orang yang berpuasa tapi pahalanya batal, pahalanya kadeda sama sekali. Makanya di bulan Ramadan itu lebih baik berdiam. Amalan paling bagus itu apa? Diam dah. Karena orang kebanyakan bapandir itu boleh jadi berdusta, atau boleh jadi menggibah, atau boleh jadi apa lagi? Sumpah palsu, berdagang. Atau bila berjalan terlihat binian bungas kayak muridan nih nah. Nyata sudah bawa penumpang bungas-bungas. Kalau Pak RT kan insya Allah aman aja. Kalau muridan nggak tahu lagi. Nah, ada syahwat. Kayak muridan misalnya nyetir di, nah, penumpangnya di belakang, binian bungas, sepion melihatin, nah, di kaca nanti melihatin. Ada syahwat. Nah, hati-hati muridan lah. Hati-hati itu aja. Amun atuh-atuh marah yang bawa ada apa juga. Amun nang anum-anum nih kalau kau syahwat itu aja. Tapi bila bisa ada apa ya? Nah, jadi lebih baik, makanya uji gusbah bulan puasa itu ada sesuatu yang kadang-kadang tidur itu lebih baik daripada bepander. Yalah,
orang tidur bulan puasa tuh niatnya apa? Kada hendak mau memfitnah orang, kada hendak madu domba orang, kada hendak berdusta, kada hendak menggibah. Selamat dah. Tapi jangan jauh seharian. Itu lopot pulang. Sembahyang zuhur lawan asar gandeng dua. Nah. Ada hadis di dalam Musnad Imam Ahmad. Apa hadisnya? Intinya kayak ini nah. Sesungguhnya ada dua orang wanita. Ada dua orang perempuan yang berpuasa di zaman Rasul. Nah, zaman Rasul. Di zaman Rasul, Bibi Nian ini, perempuan ini berdua berpuasa. Lantas keduanya merasa letih lantaran lapar dan haus yang dideritanya. Pada akhir siang hampir saja mereka binasa. Karena di Arab itu kan kalau inya panas memang panas, kalau dingin memang dingin. Misalnya di Arab itu kalinya panas 50 derajat sampai 55 derajat. Apa kita? Di Arab itu pian amun sawat listrik mati selesai dah. Karena diam dalam gedung semua. Aslinya mati, kenapa lagi? Nah, jadi perempuan tadi berpuasa berdua nih. Rupanya pada waktu siang lapar lawan haus-hausnya hampir saja mereka tuh binasa. Ya kayak istilah nang anu ta Pak? Istilah julak atau itulah. Ada kalau nama nelpon pesan lagu apa aja? Ada pesan lagu aja Bang. Pesan putarakan adzan maghrib ya kalau. Ini kisahnya nih kisah lah. Nah, kisahnya uyuh benar dah. Uyuh benar. Nah, lalu kedua wanita itu mengutus seseorang untuk pergi ke Rasulullah agar diberi izin tidak berpuasa. Lalu Bibi Nian nang uyuh berdua tadi mengutus orang, tolong datangi Rasulullah, berikan kami kelonggaran. Siapa tahu kami kada berpuasa, siapa tahu kami bisa berbuka, karena uyuh benar, karena letih betul, karena haus betul. Nah, lalu Rasul mengirimkan gelas agar mereka memuntahkan apa yang telah dimakan. Lalu Rasul dengan utusan tadi, nih gelas nah, ini ada gelas nih. Tolong kasih lawan nang berdua tuh. Berdua tadi muntahkan apa yang sudah dimakannya. Rasulullah tak melihat benar Jadi kan kisahnya tadi si perempuan berdua yang letih, lapar, haus tadi hampir binasa, keuyuhan, lalu mengutus seseorang untuk mendatangi Rasulullah supaya mereka diberi izin kada berpuasa. Ketika utusan tadi datang kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah nih gelas, suruh mereka muntahkan apa yang telah mereka makan. Kayak makan wadai, muntahnya wadai kalau, ya kah? Makan apa lagi? Nah, supaya apa yang dimakan muntahkan. Lalu mereka berdua pun memuntahkan darah segar dan daging mentah, dan yang lainnya pun memuntahkan demikian. Jadi imbah anak muntah tadi rupanya apa? Kan Rasulullah nyuruh muntah Bang, muntahkan apa yang telah mereka makan pada waktu sahur. Muntahkan. Kan siang bisa jadi muntahkan dulu. Rupanya ketika kedua wanita tadi memuntahkan, yang keluar itu bukan makanan, tapi apa? Darah segar dan daging mentah. Bayangkan. Keduanya sama, sehingga muntah itu memenuhi gelas. Akhirnya orang-orang pun kagum.
kok bisa yang dimakan roti, kenapa keluarnya daging mentah? Yang dimakan gandum. Kalau kita di sini kan yang dimakan nasi, kenapa keluarnya daging mentah? Kenapa bisa keluar darah segar? Nah, lalu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dua wanita ini menahan diri dari perkara yang dihalalkan oleh Allah dan berbuka dengan menjalani perkara yang diharamkan oleh Allah. Salah satunya pergi kepada yang lain lalu menyebut kejelekan orang lain, dan muntah ini akibat apa yang dimakan oleh mereka dari daging manusia. Artinya apa? Mereka menahan diri dari yang dihalalkan Allah. Begitu. Ya, kada berbuka kalau cuma masalahnya apa? Ujar Rasulullah, berbuka dengan menjalani yang diharamkan oleh Allah. Apa itu? Yang menggosip tadi. Nah, secara bukan kada sengaja juai, makanya maaflah ya, aku kada tahu kalau itu hukumnya menggosip, aku kada tahu kalau itu gibah, aku kada tahu kalau itu sumpah palsu, makanya belajar itu aja. Lalu Rasulullah, itulah akibat perbuatan yang telah mereka lakukan pada tadi. Rupanya waktu berpuasa di awal-awal puasa tadi apa? Mengisahkan orang, menceritakan orang. Kadosa di Makkah, kita di sini aja nah. Habis sembahyang subuh, beisyarak, dudukan di muka tah. Kada lawas ada binian bungas lewat. Itu kisah macam-macam tuh. Wah aja. Mana sih din itu? Kada memasak di rumah. Lakinya mana nek? Masa bini yang berangkat letoy ka lakinya aja. Ini macam-macam nih anu nih. Kisahnya macam-macam. Nah, itu yang mengakibatkan apa? Lalu jadi menggibah orang lain. Hati-hati kita. Makanya lebih baik berdiam gitu aja lagi. Bila ada ndak berkisah-kisahan, boleh. Baik guring, nyata nyaman. Yuk. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, janganlah merusak amal perbuatan yang begitu agung dengan jalan mengabaikan terhadap batas-batas larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini puasa itu artinya al-imsak. Imsak itu menahan, tidak sekadar menahan makan, tidak sekadar menahan minum, tidak sekadar menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, tapi juga bagaimana menahan anggota tubuh, wabil khusus mata, wabil khusus mata dan lisan. Makanya Allah itu menciptakan kita itu punya telinga dua, mulut satu. Artinya apa? Harus lebih banyak mendengar daripada bepandir. Ya kah? Nih telinga dua nih. Mulut satu, mestinya lebih banyak mendengar daripada bepandir. Nyatanya kebanyakan manusia itu kada mau mendengar, hendak bepandir terus. Soal orang lain jangan digaduhi. Kenapa jangan digaduhi? Karena sudah ada pencatat malaikat rakib atid sudah. Yalah. Buat apa kita mau empati urusan orang? Orang di kantor aja ada SOP-nya. Yalah. Nang kayak Pak RT bagian apa Pak RT? Di muka kah? Maulah ke belakang. Maulah Pak RT menyuntik orang. Pandah. Kena pasal benar Nah, kan kita di dunia aja ada SOP-nya nah. Ada sesuai aturan mainnya. Atau kayak di masjid ini nah, di masjid ini aja nah. Misalnya yang jadi imam Abdullah. Ya kalau yang adzan Muridan. Yang buka tutup Tony. Nah, kemudian berubah. Tiba-tiba Abdullah buka tutup, murid dan azan, Tony jadi imam. Nah, aja ketua jangan pulang buhannya nih. Nah, itu urusan sepele aja.
lalu kenapa jadi camoh nenek? Walaupun semuaan bisa, tapi kada sesuai dengan apa yang telah ditugaskan. Nah, jadi kita kada sama umpati urusan orang mau kayak apakah itu urusan ninya. Ulun selalu mengatakan di mana-mana, maaflah bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus ibu-ibu tuh kalau ke pasar membeli sesuatu kan bawa bakul tuh, bakul resek lah. Pernahlah ibu-ibu maitihi bakul orang. Kada kalau nang pian itihi itu nih pun seorang. Apalagi yang kutukar, apalagi yang kubeli. Sama kayak ke mall gitu kan, masing-masing belanja ada keranjangnya tuh. Pertanyaan ulun, ibu-ibu itu pian melihati keranjang pian kah, keranjang orang kah? Yang pian lihat itu mesti keranjang pian. Kenapa? Cukup juga duitnya ini. Ayo kan itu. Maitung sambil ini sambil mengambil barang, sambil berjalan mau bawa ke kasir, di otak tuh berpikir cukup kada. Pernah lah ibu-ibu tuh melihat dia pun orang, nggak ada, mesti keranjang seorang aja. Nah kayak itu juga kita dalam artian apa? Jangan sampai ujar pengarang kitab ini pahala puasa menjadi sia-sia. Nah, kemudian kita lanjutkan pembahasan kita tentang keutamaan 10 hari daripada bulan Ramadan, 10 hari terakhir. Malam Lailatul Qadar, iktikaf, beribadah pada malam hari Idul Fitri dan Idul Adha. Siti Aisyah radhiyallahu an berkata, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'asharul akhir syadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Ujar Siti Aisyah. Makanya kan Siti Aisyah tuh banyak meriwayatkan sesuatu nang di dalam nang kada diketahui, nang tidak diketahui oleh sahabat-sahabat yang lain. Jadi ujar Siti Aisyah, apabila memasuki 10 hari terakhir daripada bulan Ramadan, mulai malam 21, artinya mulai tanggal 20 sudah nih, masuk malam tuh, siap-siap malam ke-21, pokoknya 10 hari terakhir Rasulullah mengikat sarungnya dengan erat. Sarung itu diikat supaya kada apa? Kada lepas, yalah. Jarang banjir loloy. Tahu loloy ya? Paham muridan lah. Artinya bila loloy itu ngalih nak sembahyang. Apalagi ada yang nakal jajaknya ditelanjangnya lagi. Nah jadi Rasulullah tuh diikat supaya kuat, nyaman. Kemudian apalagi mengisi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Jadi 10 hari terakhir itu Rasulullah ikat pinggang dikencangkan. Maksudnya ikat pinggang itu kayak sarung, diikati kuat-kuat, isi malamnya dengan ibadah dan membangunkan keluarganya. Maksudnya bangunkan keluarga lah. Ujung banjir, umanya bangun beribadah. Nak bangun beribadah. Ini kada bangun naik mengamih itu guring pulang ya lah. Apalagi nih Piala Eropa nih, bangun naik nonton kayaknya guringnya pulang. Nah itulah ada kawan ya, apalagi nih Piala Eropa nih hanyar nih, banyak ada nang Prancis gugur, Jerman menangis ya Allah. Ya Allah, ya. Maka hati-hati pian nonton subuh tuh hati-hati. Kadang-kadang jamnya jam berapa? Jam 3. Yalah, jam 5 tuntong aja. Jam 5 tuntong karena pas masjid nyatanya kosong-kosong. Perpanjangan waktu 2 kali 15 menit 30 setengah 6 dah. Kada pulang, adu penalti pulang. Maka adu penalti ini 5 sama pulang. Ujung-ujungnya apa? Hah? Ujung-ujungnya Mbappe kada masuk. Prancis kalah. Lalu emang ngamuk, kada sembahyang mau aja. Bawa guring. Nah, ini yang camoh tuh ya itu. Ya,
Banyak nah kayak itu pian, banyak. Nah jadi intinya lah bila masuk malam ke-21 Ramadan supaya kita mengumpati Rasulullah itu nah dicoba makanya di wadah kita tuh kan ada yang kadang-kadang malam 21 aja, ada yang 27, terserah aja Bang. Cuman yang baik adalah malam minimal Isya dan subuh berjamaah. Selamat deh. Apalagi musim-musim mana nih? Musim-musim pulang nih, corona kah? Itu pian Isya dan subuh aja berjamaah insyaallah lah. Karena orang langsung yang subuh berjamaah itu dalam tanggungan Allah Subhanahu wa taala, dalam jaminan Allah. Jangan sampai ini maaflah. Jangan sampai sembahyang berjamaah baret panar. Bersepedaan ke balik papan sampai ke kota ibarat sampai ke masjid tabilok terus. Nah, di mana kah tuh? Hah? Yalah. Ayo coba biar bersepeda tuh hakun orang sepeda 10 juta 20 hakun, helmnya pulang, bajunya pulang. Allah. Tapi jam 4 jam mata. Bukan kada boleh, bukan. Cuma itu tadi Jolon, jangan sampai tahan kemana-mana. Kita hari ini rotinya ini, singgah makan di sini. Alah, ke masjid lewat terusnya. Bukan ulun makan, kada melarang. Cuma itu tadi. Lah, yang diingatkan sebuting pian. Dimanapun pian berdagang dah, begawe kah, bersepedaan kah, apakah kayaknya terakhir sembahyang akan di mana? Di masjid. Kayak muridan macam di sini kan sangkulirang kah? Wasiat dulu nah. Supaya kita kenalan dulu dengan masjid. Apalagi ini seluruh nah. Orang 10 hari terakhir dimanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Makanya uji ulun selalu mengatakan, uji ulama, jangan kau tangisi kepergian Ramadan. Sebab dia akan datang pada waktunya. Yang perlu ditangisi itu ketika Ramadan tiba, kita adakah lagi kadidakah? Ini bulan apa nih? Sudah Zulqa'dah. Yalah. Ini malam 21. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumat Awal, Rajab, Syaban, Ramadan pulang. Ini datang waktu datang tenang. Jangan ditangisinya, waktunya datang pas. Kadang kau dibubung oleh, cuma masalahnya puasa akan datang, Ramadan, muridan hidup kada dan. Tapi insya Allah muridan panjang aja umur. Muridan meninggal siapa? Mang Amira lagi. Beda lagi. Kawin belum lagi. Ya Allah, ada lagi hadis yang lain. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fi ashril akhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yakhussul ashral awakhir fi Ramadan bi a'malin wa la ya'maluha fi baqiyati syahr. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersungguh-sungguh dalam beribadah pada 10 hari yang terakhir dengan ibadat yang tidak dijalankan dengan sungguh-sungguh di bulan lain. Jadi Rasulullah itu 10 hari terakhir itu betul-betul ya kayak andai kata kayak pian kayak kita nih nah lah ini kadang-kadang ada bulan puasa tuh pian bujur ya semua yang tarawih 20 bujur ya tapi ya pengoler lah. Uja Bilal, Allahumma salli ala rasulika sayyidina wa habibina syafi'ina wa nabiyina wa maulana Muhammad, Allahumma salli wa sallim alaihi. Ya Imam nawaitu lillahi ta'ala usalli. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Ini masih santai dudukan. Dudukan lah. Waladdallin. Amin. Penyaringnya pulang amin. Orangnya masih duduk. Karena Imam Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal karena lakum dinukum hanya bangunan. Allahu Akbar. Kayak apa? Bujur 20. Tapi itu kan sungguh-sungguh itu bagian. Ada bilang assalamualaikum warahmatullahi dah belum ada malah. Imam maka manggahnya.
Jangan ini jadi Rasulullah itu menyuruh 10 hari terakhir itu bujur-bujur, sungguh-sungguh. Jangan main-main. Beliau mengkhususkan 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan dengan amal perbuatan yang tidak dijalankan pada bulan lain. Bulan lain kan digawe bulan Ramadan. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan innallaha ta'ala wahaba li ummati lailatul qadri wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah memberikan Lailatul Qadar kepada umatku dan tidak diberikannya kepada umat sebelum umatku. Jadi yang ditunggu itu adalah Lailatul Qadar. Kada usah kita melihat kayak Lailatul Qadar aja. Lah, kada usah artinya beribadah aja. Kalau dibukakan Allah, kalau ada sanggup. Misalnya kayak muridan tabuka hijab malam Lailatul Qadar, ya Allah pohon terbalik, akar di atas, buah di bawah. Kalau kau pingsan nih dikiranya muridan hantu kamu membalik. Nya kadang-kadang ada pian yang kada kawa, otaknya kada sampai. Kawa lagi kan? Nya kadang-kadang ada orang memang dilihatkan oleh Allah, ada yang kada. Nggak ulun dia enten lah. Malam maajer, suah malam pian habis isya maajer ulun. Duduk maajer kini nah. Anak buah ulun di belakang. Ulun maajer pakai daring kan nih. Pakai nih headset kah? Ulun biasa aja maajer. Inya maka di belakang nih bepaluhan. Kenapa julun? Tadi di belakang ada orang lewat jar. Di sana ada yang membunyikan apa-apa kah jadinya? Julun tenang aja, sebelah itu tetangga ada apa-apa jadinya? Kan di kampus IAIN itu ya kalau UIN kan, ini UIN kan, sebelahnya kan bubuhan alam barzah kalau hendak aja nyoba jalanan ya Allah. Ya lah, wajar aja. Ada lagi hadis yang lain sedikit lagi lah. Wajah Rasulullah iltamisuha fil ashril awakhir fa innaha witrun fi 21 aw 23 aw 25 aw 27 aw 29 aw akhir lailatin faman qamaha imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Carilah Lailatul Qadar, cari. Maksud mencari itu lain berjalan memanglah beribadah pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Sebab sesungguhnya Lailatul Qadar itu akan jatuh pada malam ganjil 21, 23, 25, 27, 29 atau boleh jadi pada malam bulan Ramadan. Boleh jadi. Cuma yang paling muktamad itu memang malam ganjil. Barang siapa yang mengisi malam tersebut dengan beberapa ibadah dengan penuh iman dan keyakinan serta semata-mata hanya mencari ridha Allah, maka diampuni dosa-dosa yang telah lewat dan dosa yang akan datang. Kita di dunia ini kan sebenarnya apa yang kita inginkan itu adalah pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah sudah mengampuni, selesai, kada mungkin tabilok ke neraka. Yalah. Kada mungkin kok. Nah kayak pian aja nah hendak masuk orang main sepak bola. Karcis kada terbawa. Tinggal bujur ini kok tapi karcis kada ada. Secara teori bisa lah masuk lah. Ada bisa lah. Tapi karena nang menjaga diri maras, ayo hak masuk hajanya. Itu semacam pengampunan. Kalau dia sudah baik, mau lah kada masuk lah. Masuk. Itu juga ketika Allah mengampuni dosa-dosa kita dengan berkat Lailatul Qadar, otomatis insyaallah masuk ke dalam surga. Allah senang dah. Ini kan kalau orang mengampuni itu kan senang, ada orang. Senang, kalau sudah senang itu nyaman urusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadri lailatun balijatun la haratun wala baridatun wala sahaba fima wala matara wala riha wala yurma fiha binajmin min alamati yaumiha.
an tatlu asy-syamsu wa la syu'a laha. Lailatul Qadar itu pada malam yang terang benderang. Istilahnya apa ya? Cahaya malam itu nah. Jadi malam Lailatul Qadar itu cirinya kayak apa istilahnya? Kayak bercahaya bang tuh deh. Tidak panas, tidak dingin. Ini bisa ya hujan, tapi hawa panas ada kala. Ada juga panas, tapi hawanya dingin. Mana buktinya? Datang bin Kamalang panasnya matahari, tapi hawa dingin. Nah, malam Lailatul Qadar itu tidak panas, tidak dingin, tidak ada awan, tidak ada hujan, tidak ada angin kencang, tidak ada binatang, tidak ada bintang yang dilemparkan meteor kadeda. Kalau pada siang harinya matahari terbit matahari, tapi tidak bersinar terang. Matahari itu nyarakai cuma kada seakan-akan tertutup oleh apa? Naiknya cahaya para malaikat. Matahari terangai cuma kada menyengat. Kenapa? Karena pada waktu pagi itu malaikat naikan, tertutup oleh banyaknya malaikat yang naik ke langit. Ujar orang bahari pian malamnya tuh nah bunyi binatang kan kadeda tenang syahdu ya lah kayak bulan puasa tadi tuh ada kalau ada begitu lah ada bila sudah kayak itu tuh hujan kada, badai kada, panas kada, guru aja dingin. Gila saya dingin mun pian Asia 16 mau kada dingin. Mau wana kan. Guru aja kada ada pasnya aja. Maka cirinya aja tidak dingin. Dia ada hulun dingin terus ya. AC 16 di kamar pulang 2 pika bubungolan benar. Sama kayak di Makkah lah guru jar. Maka di Makkah tuh marmernya kan hebat tuh. Marmernya tuh walaupun Masjidil Haram tuh kada betutup, ketika kita menginjakkan kaki tuh kada panas. Nya meresap cahaya kada panas. Ayolah. Ujo ulun. Kenapa di Makkah tuh ya kalau Jumatnya sembahyangnya kada lawas-lawas. Satu mat saja. Ujo ulun bujur ai betis kada panas tahulah bejajak kepala. Kaki betul ai kada panas menginjak marmer bujur kepala ini nah. Ujur jual aja. Di mana-mana akal julun. Ada kelakuan yang macam-macam itu. Nah, sampai di sini aja lah. Mudah-mudahan ada manfaatnya, mudah-mudahan ada berkahnya, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghindarkan kita dari segala wabah, bil khusus wabah virus corona. Allah hindarkan kita dari bala bencana, Allah kabulkan segala hajat hidup kita, Allah permudah urusan kita, Allah jadikan keluarga kita keluarga sakinah mawaddah warahmah, Allah jadikan anak kita yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan husnul khatimah. Salah mohon maaf, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Amin 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 ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamna ma yanfa'una wa sallallahu fahma wal muslimin ikhlas bil ilmi wa bin nashri min dhati rahmatika arrahimin. Sallallahu alaihi Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.